bonjour, quand vous voulez. مرحبا بكم. اختارت اليوم إن شاء الله la leçon intitulée كيف ما كتشوفوا sur le tableau mentionné. Le titre de la leçon c'est la proposition relative. للإشارة فقط باش نوضع الناس في الإطار في الصورة. La leçon هذه كتخص الناس ديال la troisième année du cycle secondaire collégial. فاللي دار هاد la leçon مزيان، اللي ما دارش باقي هاد la leçon هذه فهي اون ريبيتيسيون ان شاء الله اللي نقدروا نضيفوا فيها شي حاجه. المهم على العموم باش ما نطولش عليكم نطلقوا لا لوسون باذن الله. Alors, j'ai choisi ici quelques phrases selon l'emploi de chaque pronom relatif puisqu'on parle de la proposition relative. Et quand on dit une proposition relative, on a aussi un pronom relatif هذا هو الدافع. كاين دافع واحد اخر بغيت نعرفو من خلال لي ديتاي ان شاء الله اللي كاينين sur les phrases. على العموم la première phrase est la suivante. Moi, de toute façon, ce sont deux phrases. La première, c'est la mère raconte l'histoire. Un point. L'histoire est longue. Je reprends et je répète la lecture encore une fois. La mère raconte l'histoire. L'histoire est longue. Quand vous remarquez et quand vous voyez, nous avons ici deux phrases indépendantes et séparées par ce point-là. D'accord? Mais si vous faites attention très bien, la chose qui se répète en qui est carrément dans les deux phrases, c'est l'histoire. D'accord? Je vais être en quelque sorte bref. D'accord? L'histoire, c'est l'élément et le composant qui se répète dans les deux phrases. Le premier rôle dans la proposition relative, c'est éviter la répétition. D'accord? C'est le تكرار. الشيء اللي بغيت نقول بلا ريبيتيسيون كنتفادى التكرار اللي كيخلي لا لونغ فرونسيز ولا اللي كيخلي اللغه اون جينيرال بارغ وكتفقد هذيك لو كونتي استيتيك ديالها والجماليه ديال لا بوتي ديال لا لونغ. فالhistoire c'est l'élément qui se répète. On le prend ici au début de la phrase de cette façon, l'histoire. D'accord? هنا قلت لكم فاش كنقولوا la proposition relative on a besoin toujours d'un pronom relatif. Les pronoms relatifs, les phrases que nous avons ici mentionnées sur le tableau, le pronom relatif, je connais la phrase principale. إذا نمشيو la phrase principale ونفصلوها selon وعلى حسب la fonction اللي جا بها كل مكون من la phrase الأصلية. فإذا رجعنا la mère, qu'est-ce qu'on va dire? La mère, c'est un sujet. D'accord? Quand on passe au deuxième composant de la phrase, raconte, c'est un verbe. D'accord? Si le verbe, bien sûr, raconter conjugué au présent de l'indicatif, c'est bien clair. Le dernier composant qui reste ici, c'est l'histoire. L'histoire, c'est un COD, dit aussi complément d'objet direct. Alors, quand on parle d'un complément d'objet direct, l'histoire هو l'élément qui se répète. هذيك l'histoire شنو le rôle اللي كتلعبو في la phrase? Il joue le rôle du complément d'objet direct. Alors, ملي كنلقاو l'élément qui se répète dans les deux phrases كيلعب le rôle ديال le complément d'objet direct, هنايا le pronom relatif que nous devons choisir c'est que. C'est bon? Je vais écrire ici là. Et ici, complément d'objet direct. Je répète, quand vous avez l'élément qui se répète dans les deux phrases, joue le rôle du complément d'objet direct. On met l'élément qui se répète au début de la phrase, pour qu'on pronom relatif que, oui, il joue le rôle du complément d'objet direct. Je trouve qu'il le reste c'est très simple. Je reviens au reste de la phrase principale, les rois la mère raconte. De cette façon, la mère raconte. Et aussi, l'histoire au début, on va parler de l'Aya. Je le soumets par la suite. On termine le reste de la deuxième phrase. Ça devient langue de cette façon. La phrase devient répétée de cette façon, la mère raconte l'histoire est longue. Ça devient une seule phrase complexe qui comprend, ça veut dire qui rassemble les deux phrases. L'histoire que la mère
Pardon, que la mère raconte, j'ai oublié. Pardon, que la mère raconte. Et l'angle. La phrase devient de cette façon, comme vous voyez, une phrase complexe qui rassemble et qui contient les deux phrases, ou comme vous voyez, la répétition de quelqu'un. Alors, chers élèves, on passe maintenant au deuxième cas, ou plutôt au deuxième exemple que nous avons, qui est en relation toujours avec la proposition relative. La phrase. La mère parle de l'histoire, l'histoire est longue. J'ai gardé le même sens, ou plutôt le même sujet qui parle de l'histoire. Vous allez savoir par la suite pourquoi et pour quelle raison. La mère parle de l'histoire est longue, toujours pour éviter la répétition. L'histoire, c'est l'élément qui soit répété ici. De cette façon. D'accord? On met ici l'histoire. Toujours. Quand vous mettez l'élément qui se répète au début de la phrase, une proposition relative, il a besoin toujours d'un pronom relatif. Est-ce que la question qui se pose, encore une fois, on va mettre le pronom relatif, ou là, on va mettre un différent pronom relatif, allez, le premier. Alors, l'histoire, elle est ici, il joue le rôle, comme le premier exemple, complément d'objet direct, ou bien il joue un autre rôle, ou bien il a une autre fonction dans la phrase. Et là, la mère parle de l'histoire. C'est pas l'histoire toute seule, mais avec un moyen qui s'appelle plutôt appeler la préposition, ça devient de l'histoire. La question qui se pose ici, la mère parle de quoi? Alors, quand on dit de quoi, ou bien de qui, etc., on parle d'un complément objet indirect. Il n'est plus un complément d'objet direct, mais ça devient un complément d'objet indirect grâce à la préposition de. C'est pour cela on n'a pas le droit de mettre que, on a notre pronom relatif, les lois bon. Et le reste est très simple et très facile. Maintenant, la phrase comment de cette façon, l'histoire dont la mère parle, dont la mère parle est longue. Et comme vous voyez, nous avons la deuxième phrase bien prête à votre proposition, votre disposition. On passe maintenant à la troisième phrase, très vite s'il vous plaît, j'accélère pour ne pas être prolixe. Si on a une sorte d'ennui, si vous voulez, ou bien une monotonie, on passe à la troisième phrase. La famille passe les vacances à l'île. L'île est magnifique. La chose toujours qui attire l'attention, c'est l'élément qui se répète. العنصر اللي كيتكرر هو اللي كيدير الانتباه. اش كنديروا؟ كنحاول نختزلوا بهذه الطريقه اللي هو اش انا لا دوزيام فرانس سي لي. Qu'est-ce qu'on fait encore une fois? On met هذاك l'élément اللي كيتعاود اللي هو لي. N'oubliez pas cette action circonflexe s'il vous plaît sur le i qui devient l'île. شنو قلنا باللي ملي كنوضعوا هذاك l'élément qui se répète اشنو كنمشيو نراه directement c'est le pronom relatif. واش encore une fois غادي يكون ça va être que ou bien ça va être non. On va savoir. نشوفوا alors شكون اللي غادي يجاوبنا ولا اللي غادي يرشدنا. Ce qui va nous guider c'est la fonction ديال هذيك alliée في la phrase. La famille passe les vacances. On va poser la question. Là, on revient à la première phrase. La mère raconte quoi? On pose la question d'une façon directe. C'est un complément d'objet direct. Il est appelé complément d'objet direct. On pose la question, quand on pose la question d'une façon directe. Et si il est complément d'objet indirect, parce qu'est-ce qu'on dit dans la question qu'on la pose? La mère parle de quoi? On n'a pas dit quoi, mais de quoi? Complément d'objet indirect. Et si on pose la question encore une fois, la famille passe les vacances à l'île. On va pas dire quoi? Elle est incorrecte. On va dire où? Parce qu'on parle dans la phrase, dans le sens, la signification, le معنى ديال la phrase. كنتحدثوا على مكان. On est كنتحدثوا على مكان بغيو نتسائلوا عليه. On pose la question de cette façon, avec cet élément-là, avec un accent grave. الله يخليكم. Je répète, un accent grave sur le E, باش ما يكونش la confusion avec O, la coordination qui joue le rôle ou bien qui exprime le choix. Et c'est O aide on l'emploie pour poser la question, elle a un salle المكان يعني
le pronom relatif instable ici c'est O, c'est pour cela on va mettre O avec, je répète, un accent un accent grave sur le E et on termine le reste de la phrase l'île où la famille passe les vacances, d'accord? Et on termine est magnifique. S'il vous plaît, très vite, باش ما نعطلش عليكم mes chers élèves ومتتبعينا الكرام على قناتنا المحترمة. Il reste une dernière phrase qui est, comme vous voyez, elle est à la fin, Inch'Allah, de la leçon, mais avant, un peu de patience, شوية بصح. La famille passe les vacances à نحاول نحافظ على la même phrase تقريبا غير un petit changement, pardon. La famille passe les vacances à Lille, la famille est heureuse. Et هنا اللي ممكن يصير répétition ما بقاتش Lille وإنما c'est la famille. نجبدها كنضع de cette façon. On dit la famille. ياك شنو محتاجين هنايا encore une fois un pronom relatif كما درنا في la première, deuxième et troisième phrase. Et même donner le principe de la proposition relative. Encore une fois, on reprend. Revenons à notre temps, on enchaîne, si vous voulez, avec toutes les expressions. La quatrième phrase, ou plutôt le dernier cas que nous avons, qui est toujours en relation avec la proposition relative. La proposition relative. حنا واحد لا كيسيون عفاكم الا تذكرتوا ونحاول نرجع ليها علاش كتسمى السؤال المحوري او بلوتو لا كيسيون فوكال ديال الدرس كله علاش كتسمى بروبوزيسيون ريلاتيف بعد ما نسالي لو ديرنيير او الحاله الاخيره افيك لا ديرنيير فراز غادي نرجع نسمي ونقول ونوضح علاش كتسمى بهذيك الطريقه. الوغ encore une fois كيف قلت la quatrième phrase ou plutôt le quatrième cas la famille passe les vacances à Lille, la famille est heureuse. هنا الا قربنا لا troisième et la quatrième phrase. L'élément qui se répète dans la quatrième phrase, c'est pas l'île بحال troisième, mais c'est la famille. هذاك العنصر اللي كيتعاود ليه هو لا famille كنوضعو مرة أخرى. إلا تبعتوا معايا ديال الديبي من الأول راه غادي نكتشفوا بلي راه ديما هذاك l'élément qui se répète كيحتاج ان pronom relatif. شكون اللي كيحدد لو pronom relatif؟ كيحددوا لا فونكسيون ديال داك العنصر اللي كيتعاود في لا phrase dans la phrase. Et si c'est un complément d'objet direct, il demande que. Et si il joue le rôle du complément d'objet indirect, plutôt il demande donc. Et s'il joue le rôle du complément circonstanciel de lieu, j'ai oublié de le mentionner de cette façon, c'est elle, ça veut dire complément circonstanciel de lieu. C'est pour cela j'ai mis avec l'accent de Allah يخليكم مرة أخرى بعيد. كيبقى لنا لو ديرنيير كا لا فامي هي اللي كتعاود. فهنا كنشوف لا فامي شنو الرول ديالها في لا فراز برينسيبال. La famille joue le rôle ici de quoi? Par exemple, ici la mère, nous avons dit aussi un sujet. Alors la famille ici, elle a le don bien le sujet. Mais qui est عندك هذاك العنصر اللي كيتعاود في لو فراز كيلعب الدور ديال لو سوجي في لا فراز برينسيبال. هنا كنوضعوا اوتوماتيكمون كي. On termine le reste de la phrase وداكشي اللي بقى بهذا الشكل بسيط جدا. La famille qui passe les vacances, qui passe les vacances à Lille est heureuse. Alors, chers élèves, متتبعي الكرام، الدرس ديالنا لا بروبوزيسيون ريلاتيف حاولت باختصار شديد نستوفي الحالات الأضع أو على الأقل اللي كيستعملوا مع لي برونون ريلاتيف سامبل اللي هما ك دون ou et qui باش نختم اولا باش نضيف la proposition relative الان la question اللي قلت قبيله qui se pose علاش pourquoi il s'appelle une proposition relative لسببين. السبب الاولاني كتسمى proposition relative حيتاش كتكون toujours nous avons un nom si vous remarquez très bien nous avons toujours un nom avec son article un nom. La proposition relative vient pour compléter toujours un nom. Il est toujours introduite par un pronom relatif. Dans ou la qui. Oui. La proposition relative,
est une proposition introduite par un pronom relatif بمعنى كيتقدمها واحد لو pronom relatif بمعنى واحد ما ضربه وهذاك لو pronom relatif vient pour compléter un nom ضروري وليداتي الله يرضي عليكم متتبعي الكرام ملي كنقول pronom relatif ضروري يجي باش يكمل لي واحد النو او لا كيسبق هذا لو pronom relatif كيسبقو un nom هذا لو نو عنده واحد السميه خاصه qui s'appelle un antécédent. Je répète, Hada aussi s'appelle un antécédent. Alors, c'est quoi l'antécédent? L'antécédent هو داك لو نون اللي كان كيتعاود او كيتكرر ليا في لي فراز ولا ليا في لا فراز يقدر يكون او ديبي يقدر يكون او ميليو دو لا فراز باش تعرف عليه انت كتعرف عليه بكون النون كيكون دائما متبوع بخونون غولاتيف واحد من هاد لي كاتر هادو داكوغ او لا بطريقه اخرى معاكسه لو برونون غولاتيف مسبوق بانه هذيك هي لا بروبوزيسيون غولاتيف مرة أخرى نتمنى ما نكونش قلت عليكم نصبروا معايا وليداتي الله يجازيكم قلنا واحد من ديرنيير اكسبسيون واحد الاستثناء اخير جدا تجدر الاشاره اليه خاصنا ضروري نوضحوا اللي هو كيتواجد في هذه الفاز الاخيره هذه حاول نحافظ على نفس المبدا ولكن نلاحظوا واحد المكون غيرته ما تعرفوا علاش وشنو هو لا راكونتي ليستوار اي اونك هنا اونكور اون فوا كيف ما تعودتوا معايا ان ليليمون كي سو ريبيت خاصنا ضروري نتفاداوه اللي هو ايسي في لا فراز سي ليستوار كنشوفوا كنوضعوا او ديبي دو لا فراز ولكن هذا المره غنسول لكم ونقول لكم اشنو سميناه داك الساعه سميناه ان antécédent. Antécédent pourquoi حيتاش antécédent avec T s'il vous plaît هذاك الانتيسيدون حيتاش غادي يجي من وراء ان برونون غولاتيف ولا هو كيسبق ان برونون غولاتيف سي دو هنا في ليستوار جو لو رول توجور على لا بروميير فراز ديالي اللي وضعنا في اليوم وإلا كتعقلوا غادي يجي من وراها لو برونون غولاتيف كو اللي ما عقلش على هاد الكلمه جبناها نوريه قلنا لا مير سي ان سوجي لو فيرب راكونتي سي لو فيرب سي ان فيرب كونجوغي او باسي كومبوزي ليستوار سي ان سيكوندي ها علاش وضعنا كو باسكو ليستوار جو لو رول كتلعب الدور ديال لو سيكوندي او بيان لو كومبليمون دوبجي ديالها هنا العنصر اللي ضفناه في الفراز هنايا سي لو فيرب راكونتي الا كتعقلوا في لا بروميير فراز درنا او بريزون مي dans sa deuxième phrase on l'a conjugué dans un temps composé زمن مركب وقلنا درنا dans un temps simple le présent de l'indicatif هنا درنا dans un temps composé passé composé بمعنى عندنا un auxiliaire plus un participe passé هذه الحاله كيف nous devons faire حنا تعودنا باللي لو فيرب كي سو كونجوغي n'importe quel verbe اللي كيتصرف مع l'auxiliaire avoir راه il ne s'accorde jamais si vous remarquez très bien que le verbe est un sujet féminin alors إلا بغينا نأكوردي غندير نو السبب الوحيد اللي كيمنعنا هو انه كونجوغي في l'auxiliaire avoir ولكن فهاد الدرس ديال لا بروبوزيسيون غولاتيف ملي كيكون عندك ان كومبليمون دوبجي ديالك وعيد كيكون عندك كومبليمون دوبجي ديالك كيصبح انتيسيدون كتبعوا هاد لو برونون غولاتيف اللي هو كو ملي كتشوف لو برونون غولاتيف كو وهاد كو اصلها شنو لوريجين ديالها الاصل ديالها هو لو كومبليمون دوبجي ديالك فهاد الحاله الوحيده فاش كيسكون اون في لاكور شنو كنقصدوا بلاكور بمعنى كنوافقوا الفيميناج كيفرضها هنا فرضتها هنا ليستوار انا نقول لكم وليداتي بلي ليستوار سي ان نون فيمينان يقدر لو كانوا عندنا لي زيستوار اسي نديرو كوم سا بزاف فاسون اون راجوت ان اس اس سي سا دوفيان لي زيستوار كو باردون جو vais oublier de mettre la mère que la mère pardon pour la mère on doit le verbe à raconter de cette façon شنو قلنا لو كومبليمون دوبجي ديالك اللي كيولي انتيسيدون متبوع برونون غولاتيف كو شنو كنديروا له لاكور مع اش لاكور مع هذاك لونتيسيدون اللي في الاصل على شنو كان ان كومبليمون دوبجي ديريكت هنا عندنا لي زيستوار غادي نزيد aussi un S de pluriel et je termine le reste des phrases de la phrase ça devient là les histoires puisque j'ai mis les histoires alors ça devient sans on a الحيد هذه ونرد الفراز الاصليه نحيد الاس ونحيد الاس من هنا ديال النور حيتاش هنايا فيمينا سانجولير ونكمل لو ريست
de la phrase. Je récapitule الآن ملخص. La proposition relative vient pour éviter la répétition وباش تعطي la langue واللغة الفرنسية الجمالية ديالها اللي كتفقدها ليها المسألة ديال la répétition. فكتشوف العنصر اللي كيتكرر في لي دو فراز كتوضعو كتبعو ان برونون غولاتيف. لو برونون غولاتيف شنو كيحددوا لك الوظيفة اللي كيلعبها هذاك العنصر اللي كيتعاود في الجمل الأساسية. مرة كتوضعو كي، مرة كي، مرة دون، مرة مون افيك ان اكسون غراف. نزيد الاستثناء الأخير اللي ضفت دابا على شوية هو ملي كيكون عندك ان كومبليمون دوبجي ديريكت بمعنى خاصك توضع لو برونون غولاتيف كو بعد لونتيسيدون اللي كان كومبليمون دوبجي ديريكت ملي كيكون عندك ان طون كومبوزي زعما مركب كيما بغا يكون بمعنى عندك اوكسيليير بلوس بارتيسيباسيون. في هذه الحالة كتوضع هذاك الاوكسيليير كيما هو هي واخا يكون سانغوليير واخا يكون بلوريال. هذاك لو بارتيسيباسيون شنو كدير له؟ كدير له لاكور بمعنى كتوافقوا مع لونتيسيدون. كان لونتيسيدون فيمينان سانغوليير كتزيد سولمون لو كان لونتيسيدون كيف ما لاحظتوا قبيله بلوريال فيمينان او فيمينان بلوريال اون اجوت ان اس وما تنساوش نديرو سون لونغ باش ولاو لي زيسبار. ولذا نتمنى نكون افدت واستفدت حتى انا معكم بهذه المعطيات هذه. ان شاء الله الفيديو ديالنا وصل للنهايه ديالو. لقاءنا ان شاء الله مع درس واحد اخر ولا حصه واحده اخرى ان شاء الله تكون مختلفه ولا شي تمرين ولا اكزارسيس. هاد الامر نرجعوا ان شاء الله مستقبلا في لي زونطرينمون في ليزيكزارسيس مستقبليه. شكرا ونتمنى ما يكونش طولت عليكم وبالتوفيق ان شاء الله واعتذر على الاطاله والسلام عليكم.